आनन्दरूपा भगवन् अयि ते अवतारे प्राप्ते प्रदीप्त भवद् अङ्गनिरीयमाणैः आनन्दरूप भगवन् अयि ते अवतारे प्राप्ते प्रदीप्त भवदङ्गनिरीयमाणे कान्तिव्रजैः इव घनाघनमण्डलैः ध्याम् आवृण्वति विरुरुजे किल वर्षवेला कान्तिव्रजैरिव घनाघनमण्डलैर्ध्याम् आवृण्वति विरुरुजे किल वर्षवेला आनन्दरूप भगवन् अयि ते अवतारे प्राप्ते प्रदीप्त भवदङ्गनिरीयमाणे कान्तिव्रजैरिव घनाघनमण्डलैर्ध्याम् आवृण्वति विरुरुजे किल वर्षवेला आशासु शीतलतरासु पयोदतोयैः आशासित आप्ति विवशेषु च सज्जनेषु नैषागरोदय विधौ निशि मध्यमायां क्लेशावहः त्रिजगदां त्वम् इह आविरासीः आशासु शीतलतरासु पयोदतोयैः आशासिदाप्तिविवशेषु च सज्जनेषु नैषागरोदयविधौ निशिमध्यमायां क्लेशावहस्त्रिजगदां त्वमिहाविरासि आशासु शीतलतरासु पयोदतोयैः आशासिदाप्तिविवशेषु च सज्जनेषु नैषागरोदयविधौ निशिमध्यमायां क्लेशावहस्त्रिजगदां त्वमिहाविरासि बाल्यस्पृशम् अभि वपुषा ददुषा विभूतिः उद्यत किरीट खड्गाङ्गद हारभासा बाल्यस्पृशाभिवपुषा ददुषा विभूति उद्यत किरीट खड्गाङ्गद हारभासा शङ्ख अरिवारिज गदा परिभासितेन मेघ असितेन परिलेसित सूदिगेः शङ्गारिवारिजगदा परिभासितेन मेघासितेन परिलेसित सूदिगेः बाल्यस्पृशाभिवपुषा ददुषा विभूति उद्यत किरीट खड्गाङ्गद हारभासा शङ्गारिवारिजगदा परिभासितेन मेघासितेन परिलेसित सूदिगेः बाल्यस्पृशाभिवपुषा ददुषा विभूति उद्यत किरीट खड्गाङ्गद हारभासा शङ्गारिवारिजगदा परिभासितेन मेघासितेन परिलेसित सूदिगेः वक्षस्थले सुगनिलीन विलासिलक्ष्मी मन्दाक्ष लक्षित कडाक्ष विमोक्ष भेदैः तन्मन्दिरस्य गलकंसकृतामलक्ष्मी उन्मार्जयन् इव विरेजित
वासुदेवा वक्षस्थली सुगनिलीन विलासि लक्ष्मी मन्दाक्षलक्षितकटाक्ष विमोक्षभेदै तन्मन्दिरस्य गलकं सकृदामलक्ष्मी उन्मार्जयन् इव विरेजित वासुदेवा शौरिः तु धीर मुनिमण्डल चेतसः अपि दूरस्थितं वपुः उदीच्य निजेक्षणाभ्यां शौरिस्तु धीरमुनिमण्डलचेतसोऽपि दूरस्थितं वपु उदीच्य निजेक्षणाभ्याम् आनन्दबाष्पपुलग उद्गमगद्गद आर्द्रः तुष्टावदृष्टिमकरन्दरसम्भवन्तम् आनन्दबाष्पपुलगोद्गमगद्गदार्द्र तुष्टावदृष्टिमकरन्दरसम्भवन्तम् शौरिस्तु धीरमुनिमण्डलचेतसोऽपि दूरस्थितं वपुरुदीच्य निजेक्षणाभ्याम् आनन्दबाष्पपुलगोद्गमगद्गदार्द्रा तुष्टावदृष्टिमकरन्दरसम्भवन्तम् देव प्रसीद परपूरुष तापवल्ली निर्लूनिदात्र समनेत्र कलाविलासिन् देव प्रसीद परपूरुष तापवल्ली निर्लूनिदात्र समनेत्र कलाविलासिन् गेदान् अपाकुरु कृपागुरुभिः कडाक्षैः इत्यादि तेन मुदितेन चिरं नुदः अभूः गेदानपाकुरु कृपागुरुभिः कडाक्षैः इत्यादि तेन मुदितेन चिरं नुदोभु देव प्रसीद परपूरुष तापवल्ली निर्लूनिदात्र समनेत्र कलाविलासिन् गेदानपाकुरु कृपागुरुभिः कडाक्षैः इत्यादि तेन मुदितेन चिरं नुदोभु मात्रा च नेत्र सलिलास्तृद गात्रवल्या स्तोत्रैः अभिष्टुद गुणः करुणालयः त्वं मात्राजनेत्र सलिलास्तृदगात्रवल्या स्तोत्रै अभिष्टुदगुण करुणालयस्त्वं प्राचीन जन्मयुगलं प्रतिबोध्यताभ्यां माधुः गिरा दधित मानुष बालवेषं प्राचीन जन्मयुगलं प्रतिबोध्यताभ्यां माधुर्गिरा दधित मानुष बालवेषं मात्राजनेत्र सलिलास्तृदगात्रवल्या स्तोत्रै अभिष्टुदगुणकरुणालयस्त्वं प्राचीन जन्मयुगलं प्रतिबोध्यताभ्यां माधुर्गिरा दधित मानुष बालवेषम् त्वद् प्रेरितः तदनु नन्दतनूजया ते व्यत्यासम् आरचयितुं सः हि शूरसूनुः त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजया ते व्यत्यासमारचयितुं स हि शूरसूनु त्वां हस्तयोः अधृतचित्तविदार्यम् आर्यैः अम्बोरुहस्त कलहंस किशोररम्यं त्वां हंस्तयोरधृतचित्तविदार्यमार्यै अम्बोरुहस्त कलहंस किशोररम्यं
त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजयाते व्यत्यासमारचयितुं सहि शूरसूनो त्वां हस्तयो अधृतचित्तविदार्यमार्यै अम्बोरुहस्तकलहंसकिशोररम्यम् जादा तदा पशुपसद्मनि योगनिद्रा निद्राविमुद्रितम् अद अघृत पौरलोकम् जादा तदा पशुपसद्मनि योगनिद्रा निद्राविमुद्रितमदाकृतपौरलोकम् त्वत्प्रेरणात् किम् इह चित्रम् अचेतनैः यद् द्वारैः स्वयं व्यगडि सङ्घटितैः सुगाढम् त्वत्प्रेरणात् किमिह चित्रमचेतनैः यद् द्वारैः स्वयं व्यगडि सङ्घटितैः सुगाढम् जादा तदा पशुपसद्मनि योगनिद्रा निद्राविमुद्रितम् अद अघृतपौरलोकम् त्वत्प्रेरणात् किमिह चित्रम् अचेतनैः यद् द्वारैः स्वयं व्यगडि सङ्घटितैः सुगाढम् शेषेण भूरि फणवारिना अध स्वैरं प्रदर्शितपदः शेषेण भूरि फणवारिदवारिणाद स्वैरं प्रदर्शितपदो मणिदीपितेन त्वां धारयन् सह गलु धन्यतमः प्रदस्ते सह अयं त्वम् ईश मम नाशय रोगवेगान् त्वां धारयन् सगलु धन्यतमप्रदस्ते सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगान् शेषेण भूरि फणवारिदवारिणाद स्वैरं प्रदर्शितपदो मणिदीपितेन त्वां धारयन् सगलु धन्यतमप्रदस्ते सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगान्।